अचानक भावरे ग्रहमानकर गोचରରେ बड़ परिवर्तन हेबापई जाउअछि, जार सीधा प्रभाव समस्त 12 गोटी राशि उपरे पड़िले मध्य 5 गोटी राशि एमिति अछंती जो मानकर भाग्य अचानक भावरे चमकिबाकु जाउअछि। माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रहिथिबा सहित एवं ग्रहमानकर मिलित सहयोगरु बनिथिबा राजयोगर प्रभावरे एही 5 गोटी राशि महाभाग्यशाली हेबाकु जाउछंती। एमानकर कुंडली रे ग्रहमानकर स्थिति मजबूत रहिबा एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वादरु धनर वर्षा हेबा, कारण ग्रहमानक भितरे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेबापई जाउअछि, जार सीधा प्रभाव एही 5 कोटी राशि उपरे पड़िबा पई जाउअछि। एमानकर उपरे हाथी ढालिबा सुनार कलश। तेबे आसंतु जानिबा किए सेही 5 कोटी भाग्यशाली राशि जो मानकर भाग्य अचानक भावरे बदलैबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक ग्रह माने एक निर्दिष्ट समय पर निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो एही क्रम रे वर्तमान कर्कट राशि रे बुध ग्रहंकर उपस्थिति थिबा बेले वर्तमान सेही राशि रे शुक्रंकर चलन हेउअछि एवं एही जोग संबंध हेतु सेही राशि रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर सृष्टि हेउअछि, जाହାର प्रभाव अत्यंत शुभ होइथाए। एवं लक्ष्मी नारायण राजयोग जो राशिर कुंडली उपरे पड़िथाए सेमानकर भाग्य अचानक भाବରେ चमकी थाए। शुक्र एवं बुध ग्रह को अत्यंत शुभ ग्रह बोली माना जाइथाए। एही दुईटी ग्रहंकर जोग संबंध अत्यंत शुभ होइथाए। शुक्र ग्रह जे हेउछंती धन, वैभव एवं समस्त ऐश्वर्यर कारक ग्रह। शुक्र ग्रह जो राशि मानक ऊपर कृपा करिथांती सेमानकर भाग्य अचानक भाବରେ बदली जाइथाए, सेमानकु समस्त सुख प्राप्ति होइथाए। सेहीपरि बुध ग्रह जो ग्रह को बुद्धिर दाता, व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह कहा जाइथाए एवं कर्मक्षेत्र रे उन्नति करुथिबा ग्रह कहा जाइथाए। एही दुईटी ग्रहंकर संयोग अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। जेतेबेले एही दुईटी ग्रहंकर संयोग होइथाए सेतेबेले शुभ जोग सृष्टि हेबा सहित अनेक राशिर लोकमानक उपरे एहार सकारात्मक परिणाम मध्य पड़िथाए। एहार प्रभाव रे आत्मविश्वास वृद्धि होइथाए, आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए, धनजनित समस्या दूर होइथाए, भौतिक सुखर प्राप्ति हेबा सहित घर परिवार मध्यरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइथाए एवं विवाह स्थिर हेबा सहित आकस्मिक भावरे धन लाभ हेबार मध्य जोग रहिथाए। एही दुईटी ग्रहंकर संयोग द्वारा नूतन कार्य मध्य आरंभ होइथाए। शुक्र आपणकर कर्कट राशि को चलन करुछंती एवं एही दिन दुई गोटी ग्रहंकर शुभ संयोग बनिबा पई जाउअछि, जार प्रभाव रे एही 5 कोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे हेबा धनर वर्षा। एमानकु समस्त सुखर प्राप्ति हेबा। एमाने प्रत्येकटी कार्य रे सफलता हासिल करिवे। एमानकर अटकी रहिथिबा समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिबा एवं व्यवसाय रे मध्य उन्नति आसीबा। प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा सहित संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबा। तेबे बंधुगण, आसंतु जानि नेबा किए किए सेही 5 गोटी महाभाग्यशाली राशि, केउ राशि मानक उपरे एही शुभ जोगर सकारात्मक प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि एवं माँ महालक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे आपण आपणकर राशि को लेखिबाकु जमा भी भूलिबे नाही। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई समय अत्यंत शुभ हेबाकु जाउअछि। एही समय रे सृष्टि होइथिबा बुध एवं शुक्रंक द्वारा लक्ष्मी नारायण राजयोग आपणकर दशम भाव माने कर्म भाव रे सृष्टि होइअछि, जार प्रभावरु आपणकर भाग्य उदय हेबाकु जाउअछि। विशेष करिकि एही समय रे आपणकु बहुत अधिक शुभ फलर प्राप्ति हेबा। आपण माने उभय व्यवसाय एवं चाकरी क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। शुभ संयोग हेतु बेरोजगारी व्यक्तिविशेष मानकु बहुत भल चाकरीटीए मध्य प्राप्ति हेबा।
यह सहित व्यवसाय रे अग्रगति करने सहित बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करिवे। पार्टनरशिप रे करुथिबा व्यवसाय रु आपण प्रचुर परिमाण रे लाभ मध्य पाइबे। निजर वैवाहिक जीवन रे सुखमय समय काटिबा सहित घर परिवार मध्यरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। एही समय मध्यरे पौत्रिक संपत्ति मध्य आपण लाभवान होई पारंती। आपणकर कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर स्थिति मजबूत रहितिबा हेतु आपणकर आय रे वृद्धि पाइब। प्रेमी जुगलंक पाई समय अत्यंत शुभ रहिब। प्रेम संपर्क रे मधुरता आसिब एवं आपण दुई जण भ्रमण सुख प्राप्ति हेब। शुभ समय हेतु जो माने कला साहित्य सामाजिकता क्षेत्र रे काम करुछंती, ऑनलाइन ने काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, मॉडलिंग किमा एक्टिंग लाइन रे काम करुछंती, जो माने सिंगर अछंती सेमानको अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। जो मानकर ब्यूटी पार्लर अछि, जो माने स्टेशनरी शॉप अछि सेमानको अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। एही समय मध्यरे आपणकु हठात अर्थ लाभ हेबार मध्य जोग बनुअछि। शुभ समय हेतु नूतन गाड़ी किଣିबार जोग रहिथिबा सत्वे आपण माने किछि भूमि प्रॉपर्टी किमा नूतन गृह आदि निर्माण करि पारंती। मोटामोटी देखिबाकू गले शुक्र एवं बुधंकर महासंजोग हेतु आपणकर भाग्य पूरापूरी बदलैबा पई जाउअछि। आपणकर तुला राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई समय अत्यंत भल रहिबा पई जाउअछि। आपणकर कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर महासंजोग द्वारा जेउ राजयोग सृष्टि होइछि लक्ष्मी नारायण राजयोग, जहाद्वारा आपणकर भाग्य पूरापूरी बदलिबा पई जाउअछि। एही जोग आपणकर एकादश भाव लाभर भावर सृष्टि होइछि। विशेष करी एही समय रे आपण माने कर्म क्षेत्र रे अग्रगति करिवे। आपनको अनेक दिगरु शुभ फल प्राप्ति हेबा। कोनोसी बड़ खुशी खबर सुनिबा द्वारा आपणकर मन प्रफुल्लित रहिबा। पुराना रोगरु आपण मुक्ति पाइबे। परिवार मध्यरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। एही समय रे आपणकर आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार आसिब। समस्त धन जनित समस्या मध्य दूर हेबा। सेहीपरि व्यवसाय करुथिबा व्यक्तिविशेष मानक पाई समय शुभ थिबारु व्यवसाय विस्तार करने सहित बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करिवे। जो माने पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानक पाई समय अत्यंत शुभ रहिअछि। व्यवसाय रे आपण माने दुई गुणा लाभ पाइबे। यह सहित आपण आपणकर व्यवसाय रे बड़ डील मध्य फाइनाल करि पारंती एवं व्यवसाय जनित कोनोसी दूर यात्रा करिवार मध्य जोग रहिअछि। परिवार मध्यरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। नूतन दंपति को खूब शीघ्र संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबा। शुभ समय हेतु पौत्रिक संपत्ति लाभ पाइबा सहित पुराना विनियोग मध्य आपण लाभ पाई पारंती। कला साहित्य एवं सामाजिकता क्षेत्र में जड़ित व्यक्तिविशेष माने अधिक सफलता हासिल करिवे। प्रेम क्षेत्र में मध्य एमानकु सफलता प्राप्ति हेबा। विवाह बयस होइथिले विवाह हेबार मध्य संभावना बनुअछि। घर को विवाह प्रस्ताव मान आसीपारे। चाकरी क्षेत्र में उन्नति हेबा सहित जो माने बेरोजगारी अछंती सेमानकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। शिक्षा क्षेत्र में मध्य बड़ सफलता प्राप्ति हेबा। मोटामोटी देखिबाकू गले एही लक्ष्मी नारायण राजयोगर प्रभाव रे आपणकर भाग्य पूरापूरी बदलिबा पई जाउअछि। आपणकर कन्या राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई समय अत्यंत शुभ रहिअछि। आपणकर कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर शुभ जोग आपणकर तृतीय भावर सृष्टि हेउछि, जहार प्रभाव अत्यंत शुभ हेबा पई जाउअछि। एही समय रे विशेष करिकि आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे लागि रहितिबा समस्या गुडकर अंत हेबा। विशेष करिकि व्यवसाय वाणिज्य करुथिबा व्यक्तिविशेष मानक पाई समय अत्यंत शुभ रहिब। व्यवसाय रे अग्रगति करिबा सहित बहुत भल अर्थ लाभ करि पारिबे। आपणकर समस्त आर्थिक संकट दूर हेबा। यह सहित पौत्रिक संपत्ति लाभवान हेबा सहित पुराना विनियोग मध्य आपण लाभवान होई पारिबे। एही शुभ जोगर प्रभावरु जो व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी
ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସମୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ୟୁତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିବାଡ଼ି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରାପୁରି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିଶେଷ କରିକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ହେତୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି
ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟୟ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ସମୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଳହ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସମୟ ହେତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।